नमस्कार, पाहूया विधानसभेतील प्रश्नोत्तराचे कामकाज। प्रस्तावित नावशी मरीना प्रकल्पावर विरोधकांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला। मात्र मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या प्रकल्पाला कोणतीही मान्यता दिली नाही असं सांगून विरोधकांना ग्रीन प्रकल्पाला पाठिंबा देण्याचं आवाहन केलं। विरोधी आमदारांनी मरीना प्रकल्प मच्छीमार विरोधी असल्याचं सांगून हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली आहे। There will be a negative impact on fisheries, and the fact that the Zuari Bay between Sankwada in Marmango Taluka and Naushi in Sant Andre has a presence of endangered species called window plain oysters, which is found only in Zuari Bay, here in entire west coast of India, and overall found only in 3 places in the world. The proposed Tedna Poyola Sankwada Marina project, Sankwada project proposed, but tinga reject kela फकत Arizona lagon. The thing reject kela inkida gota same problem inga single visit has been conducted by the expert of Goa State Pollution Control Board. Fisheries Department and visit Kerala, Goa Diversity Board and Kerala, Goa State Coastal Zone Management and Agency in Azun Pasu thing visit Kerala. Not a single visit by ministers, even as an environment minister, fisheries minister, MP or not, nor even a honorable Chairman Pasu thing a visit Kerala. Zala wakita gote. Because I don't understand what makes the honorable member come to the conclusion that the government is supporting this project. Just because the chief minister has not visited. एक पासून department tinga visit malna पुरो project to forward करते. Pardon me? एक पासून department tinga एक पासून मुंच्या tinga ते site चे visit malna. And yet you say the government is supporting the project. Yes. And yet you say that no, the support government is supporting the project. last time Siyaman sangla it's a green project and employment dita to support kota no. No, CM has not said that. Statement kala last time it's a green project and employment ditla the project. Correction. Statement the Honorable Chief Minister about 3 days back. Feet. Yeah, 3 days back he has made a statement. You have made a statement, Chief Minister. What is your issue? What makes you say that we are supporting? I am telling statement kala CM it's a green project and the employment zatle. I am telling you in my answer I have said that we are yet to take a view on this particular project. Statement kela no CM statement kela it's a green project and the employment ditle. Just 3 days back. 1 minute. Just 3 days back, Honorable Chief Minister has made a statement that this project is a green project and he will go ahead. That is why. Speaker sir, हांवें सांगला की ग्रीन प्रोजेक्ट मरीना सारकिले जे प्रोजेक्ट येता हांकां सपोर्ट करपाची गरज आसा. ताणें जे म्हटलां पळय न्ही अजून आमी आमचो स्टँड जो आसा त्या प्रोजेक्टाचेर आमी क्लियर करूंक ना. बरोबर आहा तेजें. आमी खंय त्या प्रोजेक्टाचेर आमी हे दिली क्लियरन्स दिले आमी इसी दिली एनवायरमेंट क्लियरन्स दिवंक ना. अजून हाज्या फुडें की एनवायरमेंट क्लियरन्स जे आसा पळय न्हू पब्लीक हियरींग दवरल्या आहा. डेट अजून दिवंक ना. ताज्या फुडें डिसायड जातलें. पयलींच कित्याक बोवाळ घालता स्पीकर सर? हांवें सांग हें सपोर्ट करपाक जाय. म्हजें म्हणणें अजूनय ग्रीन प्रोजेक्टांक सपोर्ट करपाची गरज आसा. ग्रीन इंडस्ट्रीचेर आमी सपोर्ट करचे ना तिंगा आख्खो एनवायरमेंट डिस्टर्ब जाता. तिंगा लोकल फिशरमॅन तिंगा काबार जाता. तिंगा लोक रावता सवटा एसटी कम्युनिटी तरी असो प्रोजेक्ट मुखार येता. इश्यू एकूच मंत्र्याक हांव सांगूंक सोदतां नावशी म्हणटा तो एक फिशींग वर्ल्ड आनी मार्क जाला जावं ना हें दुसरे भशेन. आमकां सगळ्यांक खबर आहा की ट्रेडिशनल फिशरमॅन हे नावशी आसा. हें एक जालें. मेन स्पीकर सर तो मिनिस्टर लॉ मिनिस्टरूय बी म्हणून हांव एक सांगूंक सोदतां MPT म्हळ्यार नॉट MPA MPT गॉट इन टू अ लीज डीड विथ खरगवाल कन्स्ट्रक्शन वेन इन 2010 MPTन खरगवाल कन्स्ट्रक्शना कडेन लीज डीड केली. कितले जमनीची न्ही वॉटरफ्रंटाची 1 लाख स्क्वेअर मिटर. आतां त्या टायमाचेर MPT was not the owner of that. So MPT got into a lease deed with somebody without owning the property. Speaker sir, he mujhe lease deed aha. I will place it or I will send to the legislature secretary by email immediately. Major Ports Bill Speaker sir 2016 आयले. Major Ports Authority Act 2021 आयलो. ताजे मागीर MPT became MPA. आणि ताजे मागीर IPB प्रपोजल्स तांणी सबमीट केलो आनी IPBन तांकां पयलीं परमिशन दिलें 2015. पूण मेजर इश्यू कितें आहा स्पीकर सर? कोणाकूय कसलें परमिशन दिवचे पयलीं जमिनीत तर म्हजी न्ही हांव एप्लाय कशें करूंक शकता? म्हजी जमीन नासतना हांवें काडली आनी
युरी कडेन जर लीज डीड केली आनी युरीन एप्लाय केलें जावंक शकना स्पिकर सर. पयलीं जमीन म्हजी आसपा जाय. सो हांव एक मंत्र्या कडेन मागतां की हो एस्पेक्ट तुमी पयलीं चॅक करा. आनी दर आमकां आनी आमच्या सरकाराक दिसता की आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनांचो इंट्रस्ट आमी राखूंक जाय जाल्यार MPTचो एग्रीमेंट खरगवाला बरोबर 2010 जो केल्लो जेन्ना तुमी नाशिल्ले हांगा तेन्ना काँग्रेस सरकार आशिल्लो तो एक्सक्यूज घेया आनी ताका भायर उडया आनी शेतकारांक नाका. मिनिस्टर आनी स्पिकर सर तेन्ना कोण मिनिस्टर आशिल्लो कितें आशिल्लें तें हांव वचूंक वचना. कित्याक वचना? कित्याक MPT तेन्ना गोंयच्या सरकाराच्या अंडर नाशिल्ली. हांव केन्नाच म्हणना की गोंयच्या सरकाराच्या अंडर MPT आयल्या ना, हांव तें म्हणना. हांव फकत इतलें म्हणटा की MPTच्या बापायचे बेस्ट म्हणून MPT चिंतता. MPT हॅज बिकम अ स्टेट विदीन अ स्टेट. बेतलान मेरेन तांकां लागता. आरोसी बिचार प्रश्न कितें तुजो? हांव एकूच ताका पॉयंट आउट करूंक सोदतां की जमीन म्हणल्यार वॉटर फ्रंट MPTचो नाशिल्लो. नासतना दे वेंट इनटू अ लीज डीड विथ खरगवाल कन्स्ट्रक्शन. खरगवाल कन्स्ट्रक्शन तुमचे म्हऱ्यान आयलां, IPB म्हऱ्यान आयलां, GCZMA म्हऱ्यान आयलां परमिशन दी म्हणून मरिना घालपाक. जमीनूच तुजी नाशिल्ली तेन्ना प्रश्न तूं घेतलो कसो? विल यू कन्सिडर दीस? Speaker, sir, I will definitely consult the learned AG and get back. If as far as environmental matters are concerned, being of this serious concern, and as you pointed out, Shikaling Bay tumi muntat oyster, window pane oyster asa, ingaya asa, internationally recognized. I will give you journals in international this thing where it is recognized that these are the two places of in window pane oysters. So please take care and the steps you will take. Public hearing for obtaining environment clearance. प्रश्न विचार. स्पीकर सर कितें आसा आतां जेन्ना ते मागता आनी सेंटर गव्हर्मेंट हे अजून कोणाकूच स्टेटमेंट करून सांगूंक ना की सेंटर गव्हर्मेंटाच्या थ्रू तेंच्यांनी कांय पळोवंकूच ना. हांगा स्टेट गव्हर्मेंटूय सांगता आमी कांयच करूं ना म्हटल्यार पोल्युशन प्रश्न फुडलो क्वेश्चन कॉल आउट करता. जो ना स्पीकर सर हांव एकूच विचारपाक सोदता जो सेंटर गव्हर्मेंटाच्या थ्रू एनवायरमेंट क्लियरन्साची गरज ना म्हूण सांगलेली आसा आनी हो रिपोर्ट जो आसा तो हांगा स्टेट गव्हर्मेंटाक पावलो आसतलो. आतां जशें सीएमान स्टेटमेंट केला तितून अशें दिसता की तांकां कशें फुडें वचपाक जाय. सेंटर गव्हर्मेंटाचो प्रेशर तुजो प्रश्न विचार ना स्पीकर सर म्हाजो प्रश्न सिंपल आसा की हो प्रोजेक्ट गोंयचो सरकार जो आसा तो स्क्रॅप करतलो काय ना. कित्याक हेज्या पयलू सीएमान म्हाजो स्टेटमेंट केल्लो हो प्रोजेक्ट आमी स्क्रॅप करता, हो प्रोजेक्ट आमी घेयना हेज्या पयलू इलेक्शनाच्या पयलू आनी आतां परत तेंच्यांनी परत हाडलो. सो म्हाका तो प्रश्न आसा की हो प्रोजेक्ट गोंया खातीर गोंयकारा खातीर ट्रायबल विलेजा खातीर ना तेच प्रश्न करता. मंत्र्या कडल्यान कितें अपेक्षीत आसा? म्हाजो सिंपल प्रश्न आसा की हो जो प्रोजेक्ट आसा मरिना प्रोजेक्ट एक नावशी आनी हांव बाकीचे कलीग जेंका लागता जावं तो रुदल्फ तेका काकरा विलेज ती सायडी बाकीची ऑशेल आमचे हेका जेनिफर मोन्सेराताक लागता तशेंच बाबूश मोन्सेराताक पणजे लागता पणजे कारंजली बीन सगळे नुस्तेकारांक लागता. आतोन वाज आसा हांगा तेकाय लागता कुट्टाय लागता. प्रश्न कितें? म्हाजो सिंपल तुजो मेन क्वेश्चन तुजो न्ही. म्हाजो सिंपल प्रश्न आसा की हो नावशी मरिना प्रोजेक्ट स्क्रॅप करतले काय ना सरकार? Speaker, sir, at the outset, कोण I वेस्ट would करता? like to, I would टाइम कोण like, वेस्ट करता म्हणटा? प्रश्न विचारलो मरे. टाइम कोण वेस्ट विरेश करता बाब, म्हणटा? बसून घे. प्रोजेक्ट येता आमचे लोकांचो लायव्हलीहुडाचो प्रश्न आसा. आमच्या लायव्हलीहुडाचो प्रश्न आसा. टाइम वेस्ट करता म्हटल्यार कितें? सर ताका सांग क्रॉस टॉक बंद कर म्हणून सांग. क्रॉस टॉक बंद कर न्हू. टाइम वेस्ट ते क्रॉस टॉक पयलीं स्टार्ट करा. टाइम वेस्ट करता म्हटल्यार कितें? आमचे लोक काबार जाता थंय. लायव्हलीहूड सोंपता लोकांचो. धंदे काबार जाता. Say he's sitting. स्टार क्वेश्चन नंबर 2 विरेश बोरकर तुजो. ना तू आन्सर कशें मेळटलें तुका? Speaker sir, point of order. He cannot say on him because he is sitting there. And ubar on Munna, he cannot say. He has to say sorry. विरेश He has to बाब say sorry. क्वेश्चन नंबर 2 विरेश बोरकर. अरे स्पीकर सर ही इंटरप्टेड हिम फर्स्ट. आमचे रियल माव मिस्टर ऑपोजिशनला बसून घ्या. बसून घ्या. दुसरे क्वेश्चन घे. त्याने पहिले इंटरप्ट केले. तर तू येऊन पळोवपाक जाय. प्रश्न विचारपाक ना. हांगा प्रश्न घे ना. पोटाक लावपाक शकना आनी वयल्यान पोट मारपाक स्टार क्वेश्चन नंबर 2 चालू आसा स्पीकर सर. स्टार क्वेश्चन नंबर 2 टाइम वेस्ट करता म्हणटा. सर एकूच मिनिट एक मिनिट स्पीकर सर कोणूच उबो रावन उलोवंक ना तेका. स्पीकर सर एल्टन एक मिनिट
स्पीकर सर जो पर्यंत उबो रावन मनीस उलोवंक ना तो पर्यंत काय इंटरप्ट करूंक ना तो डायरेक्टली ताका सामकें तोंड दिवन तोडून उलोवंक शकना आता तरी उडून उबो रावन उलयता टाइम वेस्ट करप म्हटल्यार कितें क्वेश्चन नंबर 2 गिरीश बोरकर तुझा प्रश्न विचारता तू स्पीकर सर Thank you, number एक मिनिट. two, Yes, speaker. yes. स्पीकर सर एकूच मिनिट या हावजाची सँटिटी दवरात म्हणून सांगात हांगासर क्रॉस टॉक बंद करात कितें विचारपाक जाय सांगपाक जाय स्पीकर सर तुमकां सांगपाक जाय हांगा आरे तुरेची भाशा बंद करात लोक पळयता माझे म्हणल्यार थर्ड रिस्पेक्ट क्वेश्चन